मिशन ट्री प्लांटेशन गछ लगे आमे बर्तमान गछ लगे आछू जंगल मझिरे आ इतली खाउछु जंगल मझि खाइछु बरा खाउछु जितुआ पाइ आज आमे आसीछु एठी गछ लगे या पूर्व ए जगह को आसीथिली बढ़िया प्लेस है भोजी फोजी करने सब प्रकार सुविधा भी अच्छी लोक मैंने प्रिफर करेंगे बट ये जदि कहीं भी गोटे भोजी कर ना कि कौन गोटे कर बाट मैंने जावासवा कर गाई चराई मैंने नेबा कर सुविधाजनक भाव कौन छाई फाई ना तो गछ टे निहाती दरकार तेणुक आज आम आसीचु समस्ते गछ लगेवाई प्रथम धर दिन धर आमे तो एरिया लंग टर्म गछ किसी लगे चेष्टा कर लगे बर्तमान आम ये गोटे गछ लगे आसतु ये बहुत गुड़े गछ आनी साइड रे सब लगेवाई आप लाइक करूँ आमको खुशी लगे निश्चिंत रूपे लाइक करूँ आउ सब्सक्राइब करेंगे आमको सपोर्ट मिल आहरी खुशी लगे आप सब्सक्राइब आउ जिते सब्सक्राइब करेंगे आम से गछ लगे ट्राए करूँ आपण आमको सपोर्ट करूँ पानी टी देदेबा पानी गाता भितर पानी जोरसोर अच्छी तेणुक आमको बेसी पानी देवा पड़ूनी आम हाथ में दे दूँ पानी है गछ बढ़िया बंचब बर्तमान पाग बढ़िया देती दिनू माटी आनिक दियो अभी माटी दे चिकुन मिकुन ने पानी दे दे आप लाइक और सब्सक्राइब करूँ आमको खुशी लगे एत लोक भल पाँच आमको देखुं ओके थैंक यू जोशरिया कादुआ ये गोड़ हो पड़ू यापर आसतु ये आम गोटे गछ लगेबा ये गोटे गछ लगेबा माटी बढ़िया पाग दे आज गछ लगेवाई बढ़िया पाग दे आज गछ लगेवाई माटी पूरा अच्छी पाग दे गछ उड़ी दियो गछ उड़ी दियो ये आम गोटे गछटे लगाऊँ आपन लाइक करूँ आ सब्सक्राइब करूँ लाइक कले आमको बहुत खुशी लगे आउ सब्सक्राइब कले आमको सपोर्ट मिल तो आप लाइक सब्सक्राइब भी आमको आहरी आनंद प्रदान कर सब आम सहित जोड़ी रुहतु पाउज कर दियो दियो पानी अच्छी गातरे रुआ रुआ हेमती हेनी उठा 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 धर सेमती हेनी पानी बटला नहीं आसो दिनू जा पानी बटला नहीं आस ठिया था तुम गछटे लगातु आम परिवेश गछ निहाती दरकार आम गछ लगुचु आपन भी गछ लगातु आ लाइक करूँ आमको खुशी लगे सब्सक्राइब करूँ आसतु लगा सर रुहतु रुहतु अरे आसुन ये करूँ चापू चापू ये पूरा तलू आस जूम कर जूम कर माटी बढ़िया बतर अच्छी गछ बढ़िया हम ना कि आराम रे गछ बढ़िया बंचो आ बढ़िया आंब बड़ बड़ आंब हम बड़ बड़ गछ भी हम ना कि धर चल आ बढ़िया चल दिन गोटे बोतल पानी देव आस पाउज कर हाँ रुह 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 देख गात गात कर गात कर पानी सब जाक भितर को जीव चेरटा पूरा लगे क्या सहित माटी पूरा चेरटा लगे बुझीपार ना ना भलसे गछटा ग्रोथ कर पुटकी थी होता मुड़ा तो मिचिव माटी दियो अभी माटी देलु प्रसन्न माटी दे अरे प्रसन्न माटी दौनु हाँ हो गला ओके 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 डन चला आ गोटे जगह को चला आ गोटे जगह चलिए आस धरिया पड़ो
ସାର୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଟି ଦେବି ଉପରୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ଏଇଠି ଲଗେଇବା ତ ଏଇଟା ମାଟି ଆଜି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ। ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ଏ ଭିତରେ ଗାତ ଭିତରେ ପାଣି ଦିଅ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି। ରୁହ ମାଟି ଦିଅ ମାଟି ଉପରୁ ଦିଅ ମାଟି ପୁରା ପଶିବ ପଶନ କିଛି ଜାଣିପାର ମାଟି ଦିଅ ଆଉ ୱାଓ ମସ୍ତ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଡନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଏଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ହଁ ତ ଆଉ ଆଗରୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓସାର ଗଛ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଛର ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ବଟ୍ ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଗଛ ନାହିଁ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ବୋଧେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ 10 ରୁ 15ଟି ଗଛ ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ତିନିଟା ଆମେ ଲଗେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଆମ କାମ ସାରିକି ଯିବୁ। ଏଠି ନିହାତି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଜଣା ପଡୁନି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି। ଖରା ହେଲେ ଏଠି ନିହାତି ଗଛ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ସାମିଲ ହେବେ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗଛ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ମାଟି ଦେବି ଦିନୁ ଏପଟକୁ କ୍ୟାମେରା ଏପଟକୁ ପାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟକୁ ଆସୁନୁ ଏପଟକୁ ଏଇଠି ଠିଆ ଭାଇ ବୁଲ ହେଡ଼େ ମୁହ କର ଉପରକୁ ଟିକେ ମୁହ କର। ରୁହ ମାଟି ଭଲରେ ତା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଏଠିକି ନେଇଆ ମାଟି କଣ ଲାଗିଛି ମାଟି ନିଅ ମାଟି ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଗଛ ନିହାତି ବଡ଼ ହେବ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଛ କେମିତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଣ ଗଛ ନେଇ ଆସ ଗଛ ଆସିଲା ଗଛ ନେଇ ଆସ ସେ ଆରଟା ଆଣ ଆରଟା ଏଇଟା ଆସିବ ଆରଟା ପୋତ ପାଣି ଛାଡୁଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ପୋତୁନ ତମେ ପୋତ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇଗଲା ହବ ଓକେ ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ହଲକା ମାଟି ଦିଅ। हाँ ओके 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 बढ़िया है थैंक यू चलो लगाओ 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 गछ लगाओ समस्ते गछ लगेबे आमे दुनिया पाई गछ लगाउछु समस्त को ऑक्सीजन मिल पारिबो या पर या जोगु जीवन माध्यम बंची पारिबो तेणु समस्त हमको टिके सपोर्ट करंतु लाइक सब्सक्राइब करंतु। बाबा ଆଉ ଆସିବା ଆସିବା କାହିଁ କିଛି କହୁନି ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ମତେ ମେଣ୍ଟାଲ हेड तो या ଦିନୁ ଭଲରେ छाड़ू दे ये कादुआ मजा लागे हां सर ये तो चप्पल आनी ना सर